Salam alaikum, nous commençons le concours de l'ENSAM. Donc, c'est dans la question 21. Alors, je vais vous la question 21, soit alpha bêta. Donc, alpha et bêta sont des réels. Où l'équation z carré plus alpha z plus bêta égale à 0. Admis, donc, l'équation est dit. Admet comme solution 1 moins 2i. Voilà, je vais l'écrire. Alors, je vais la question. La question a donc 21, 21. Il est déterminé la valeur de donc la question est alpha moins bêta va être égal à combien? D'accord. Alors les coefficients donc sont réels. Il y a là de l'équation, donc les coefficients, les coefs sont donc appartiennent à R. Donc implique que quoi? Que donc Z1, donc 1 plus 2i est aussi une solution. C'est-à-dire le conjugué du conjugateur solution. D'accord? Et donc, donc on نسميها Z1 وهاد السوليسيون الثانية نسميها Z2. حنا كنعرفوا بأن دونك Z1 plus Z2 شنو كتساوي؟ Z1 plus Z2 كتساوي moins B sur A. في هاد الحالة شنو هو؟ دونك في هاد الحالة غتكون هي moins alpha sur A et هي moins alpha. D'accord? Donc il a جمعنا Z1 مع Z2 شنو غادي تعطينا؟ Z1 مع Z2 غتعطينا c'est 2 fois réel, c'est 2 fois 1, donc c'est 2 égale moins alpha. Ceci implique équivalent à dire que alpha est moins 2. Donc حنا لقينا alpha c'est moins 2. D'accord? Et le produit de Z1 fois Z2 شنو كيساوي C sur A. C في هاد الحالة اللي هو بيتا و A bien sûr هو A. Donc il y a bêta. Alors il a ضربنا Z1 fois Z2, c'est le conjugué عطينا هو le module de Z1 au carré égale à bêta. Ou شنو هو le module de Z1? Le module de Z1 هو donc c'est racine de 5 au carré. On dit que racine de 5 au carré, donc elle va 5 égale bêta. Voilà. Donc, finalement, alpha moins bêta, je vais essayer moins 2, moins 5, l'IA, moins 7. Donc, la réponse, c'est la réponse D. La réponse D, l'IA, moins 7. Donc, c'est moins 7. Et la réponse correcte. Passons maintenant à Q22, la question 22. Donc, je vais chercher les données de la question. Alors, soit la limite suivante, la limite, باش تكون clair, pardon. La limite quand x tend vers 2, ديال 2x moins 5, là x carré plus alpha x plus bêta. C'est bon? On sous la AB هذيك. Voilà. Donc elle dit égale moins l'infini. Oui, c'est AB, pardon. C'est AB. Donc ماشي مشكل نسميها الفا بيتا ولا نسميها AB, ولكن غنحترم لي نوتاسيون ديال التمرين. Donc elle dit plus AX plus B. Alors la question suivante, la question est calculer A plus B. دابا السؤال بالنسبة لينا هنايا. D'accord? Alors, هنا بالنسبة للنيميراتور donc هنا on a limite quand x tend vers 2 ديال 2x moins 5
chaque تعطينا هذيك تعطينا moins 1. Très bien. Alors باش تكون عندنا moins l'infini, alors ceci implique que le dénominateur x carré plus ax plus b, il va tendre vers 0. Donc tu vois l'écriture vers 0 plus. يعني يكون tend vers 0 à part valeur positive. D'accord, هذا هو le point essentiel. Alors هذا le trinôme le trinôme de coefficient dominant positif, les x carré, doit avoir une racine double en 2. D'accord, une racine double tend vers 0. Sinon on dit qu'on a donc il va changer de signe. D'accord. Donc le seul cas باش يكون عندنا x tend vers 2, alors quand x tend vers 2 بحال هكا x tend vers 2, alors on a x carré plus ax plus b, les deux côtés, donc il va tendre vers 0 لكن de valeur positive, يعني voisinage de 2 خص يكون positif. C'est bon. alors الحالة الوحيدة اللي كتكون في هذه القضية محقة هي إلا كان دلتا، إذا دلتا خص يكون égal 0. C'est bon. Ou delta égale 0 avec 2 parce qu'on a une racine double. Il y a la seule racine, les radices qu'on a deux. C'est-à-dire que x carré plus ax plus b, c'est quoi qui est le chèque, x moins 2, le tout au carré. Voilà. Ceci équivalent à dire que x carré plus ax plus b, ça تساوي لنا x carré moins 4x plus 4. علاش؟ لأن il a le trinôme, il a deux racines distinctes. Alors chaque racine ديالو مثلا نسميه هنايا x1 x2, chaque racine في le voisinage il va changer de signe. مثلا إما يكون هادو bien sûr أنا راه positif, donc على برا positif والداخل négatif, donc بحال هكا غيكون. C'est bon. donc في هاد لو كا ما غاديش تكون عندنا هاد لا ليميت هادي محقة. باردون، ما غاديش تكون عندنا هاد لا ليميت محقة، وبالتالي لو سول كا هو يكون عندنا دلتا négatif. Pardon, delta égale 0. Voilà, نكمل الحساب. Donc ceci équivalent à dire que A غتكون هي moins 4 et bêta bien sûr غتكون هي 4. Ceci implique que il est جمعنا A au P, donc c'est P ici, غنلقاو 0. Voilà. Donc la réponse correcte, c'est la réponse B. La réponse B, il est كتعطينا 0. Voilà. La question donc, c'est la question 21, donc c'est la réponse B. Alors, deuxième question 23 maintenant, 23. Question 23. C'est une question de la géométrie dans l'espace. Alors, un plan E est perpendiculaire aux deux plans suivants et passe par le point. D'accord. مزيان. نطلب منا دابا شنو هو؟ هذه 23. نطلب منا هو si la distance du plan E au point Q vaut 3 racines de 2. Alors, نطلب منا هو calculer donc PQ au carré. Voilà. أول حاجة بعدا نشوفو هاد لي دوني اللي عندنا question 23. La première des choses هي داك غادي نشوفو les vecteurs normaux, c'est-à-dire le vecteur normal de chaque plan. C'est bon? Donc غادي نشوفو le vecteur normal. C'est question 23. Donc le vecteur normal
ديال لو بلان الاولاني هما دونك لي فيكتور نورمال sont دونك غادي نسمي الاولاني دونك n1 دونك شنو هي n1 هي 2 moins 2 هي 1 سي بون هي كتجبد هي 2 2x moins 2y plus z والثاني هو 1 moins 1 2 d'accord. Alors puisque هاد لو فيكتور هاد لو بلان هذا est perpendiculaire لهادوك لي دو بلان دونك حنا بغينا ان فيكتور نورمال على لو بلان دونك هاد لو فيكتور نورمال غادي نسميه دونك سوا غادي نسميها انا NE un vecteur normal de E يعني du plan E صافي. alors هاد لو فيكتور نورمال هذا دونك بيان سور تا هو خص يكون غيكون اورثوغونال لي دو فيكتور نورمال يعني لاحظوا معايا دونك غادي يكون عندنا دو غادي ندير واحد لو دو بلان باراليل دو بلان مثلا هكا بحال هكا غادي نسمي هاد لو بلان الاولاني غنسميه بي 1 صافي وغادي نسمي دونك هذاك الثاني لاحظوا معايا دونك هنا غادي نضربو وي نسمي الثاني مثلا غنسميه بي 2 P2 d'accord. وغادي ناخد هذاك لو بلان خص يكون بيربونديكولير لهادوك لي دو بلان يعني بيربونديكولير لو بلان الاولاني و بيربونديكولير لو بلان الثاني يعني مثلا غادي نديرو بحال هكا فوالا سي بون. فوالا هذا هو اللي غادي نسميه هنايا هذا غادي نسميه لو بلان او داكوغ. الوغ شنو خدينا حنايا خدينا ان ان فيكتور نورمال على لو بلان الاولاني غادي ناخد اون اوتر كولور دونك غادي تكون هنا ان ان. الوغ انا كنكتب جوست ا تيتر انديكاتيف داكوغ. وهنا غادي ناخد ان 2 voilà. Bien sûr داك لو فيكتور نورمال غناخدو هنايا غادي نسمي اللي سميناه N1 غادي ناخدو بحال هكا فوالا هذا غادي نسميه N1 داكوغ. دونك اش كنلاحظ انا هنايا كنلاحظ بان NE كي دايره لو فيكتور NE راه غيكون اورثوغونال مع N1 et aussi NE غيكون اورثوغونال مع N2 صافي. دونك هذا هو الاستنتاج اللي غادي نستنتج اولا ومنه دونك سوسي امبليك كو NE كي غادي تكون مع لو برودوي فيكتوريال ديال N1 مع N2 غادي يكونوا اش سون كولينيير علاش؟ لان لو برودوي فيكتوريال ديال N1 مع N2 حتى هو تيحقق لنا هاد الشرطين هادو حتى هو كيحقق لنا هاد الشرط الاول وهاد الشرط الثاني حتى هو تيكون اورثوغونال عليهم بجوج او ميم طون وبالتالي NE مع N1 و N1 فيكتوريال N2 غيكونوا كولينيير هاد لي دو فيكتور واضح. سي بون. قال لي دابا غادي نحسب N1 مع N2
Donc R, N1 vectoriel N2. On a déjà accepté, vous pouvez le prouver facilement. Donc là, on va le coordonnée le vecteur A. Donc on dit ça oui, ou moins 3i plus moins 3 pardon, j plus 0 fois k. Parfait. Bien sûr, on suppose bien le plan, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. Voilà. Donc, هادو les informations اللي عندي دابا في الأول. دابا كاين واحد l'information اللي مازال أنا ما استعملتهاش. Alors, قبل من داكشي. دابا donc l'équation ديال لو بلان E. كيفاش غادي تكتب sous la forme ديال AX plus BY plus CZ plus D égale 0. ياك avec هاد A و B و C غيكونوا هما les coordonnées ديال le vecteur NE, le vecteur normal. Donc هنايا بلاصة A غادي نديرو moins 3 و بلاصة B نديرو moins 3 ولا واحد القضية باش نسامبليفيو بلاتي تفهموا مزيان. Alors puisque moins 3 moins G est un vecteur normal, donc alors moins 1 sur 3 fois NE est aussi vecteur normal. Vecteur normal. Normal AE bien sûr, au plan E. علاش باش نسامبليفيو باش تولي عندي هنايا دونك تولي A. Donc E, l'équation ديال E, pardon, هي هاد البارونتيز لأن مكاينش في لي نوطاسيون ديال التمرين تكون هي دونك هي شحال؟ هي 1x plus 1y plus 0z plus d égale à 0. هادي هي l'équation. هادي c'est une équation, pardon. Ça fait donc ceci équivalent à dire que E, donc تكون هي x plus y plus d égale 0. خلينا دابا دي منين نجيبو من هذاك لو بوان P. Or le point P, les coordonnées diagonales 1 moins 1 appartient le plan E. Donc في هذه الحالة هذه غادي نعوض وتولي لنا 1 moins 1 plus d égale à 0. Donc ceci équivalent à dire que d égale à 0. Et finalement E qui تكتب على شكل l'équation ديال une équation ديالو هي x plus y égale à 0. صافي. Voilà. ودابا ممكن نحسب لا ديستونس. Alors شنو هي لا ديستونس ديال لو بوين كولون لي كوردوني ديالو A2 le plan E. Et tout simplement, il y a donc c'est A plus A, on va l'avoir sur U, sur racine carrée de 1 plus 1 carré plus 1 carré. Donc il y a racine de 2 fois la valeur absolue de A. وهاد la distance هادي راه عطينا لنا في التمرين في السؤال باردون. عطينا لنا في التمرين la distance c'est combien? Donc c'est une question 23. 23, donc il y a 3 racines de 2. C'est 3. Pardon. C'est bon. Donc c'est combien? C'est 3 racines de 2. Voilà. Et bien ceci donc implique que A carré, chaque تساوي A carré. A carré كتساوي 9. On peut le vérifier. Et ben c'est quoi la distance PQ au carré? C'est tout simplement quoi? C'est donc تكون هي racine carrée, donc تكون هي les coordonnées de P. عندنا les coordonnées de P. Les coordonnées de P هما 1 هي 1 moins 1. تكون la distance هي 1 moins 1 au carré plus A plus 1 au carré
plus 2 moins 1 au carré. هذيك la racine غادي تحيد عندنا 2 صافي. هذه شحال كتساوي؟ هذه كتساوي دونك إلا نشرناها بسطناها غادي تساوي لنا 2 أ كاري بلس 3 اتفقنا. و أ كاري راه لقيناها هي 9 دونك لا ديستونس بي كيو au carré تكون هي 2 fois 9 plus 3 اللي هي 18 اللي هي 18 plus 3 اللي هي 21 pardon 21. Donc la réponse correcte c'est la réponse C اللي هي donc PQ au carré كتساوي 21. ده هو الجواب الصح. C'est bon. Alors ندوزو السؤال الموالي. هادي سي كيو 23 ندوزو ل كيو 24 maintenant. Alors Q24 f une fonction من R plus R plus étoile f de R plus étoile vers R plus étoile tel que quel que soit x, y supérieur strictement 0, la somme d'IL f de x plus f de y égale l'inverse de l'image de x fois y par f. نطلب منا ونحسبو f de 2025 quoi est égal. دا هو المطلوب منا في التمرين في Q24 وعطونا واحد لانديكاسيون قال لك on pose x égale y égale à 1. D'accord. Donc elle dit c'est une équation fonctionnelle multiplicative. Voilà. نقدروا نبداو بهاد لانديكاسيون اللي عطاونا. Alors regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va d'abord bien sûr شنو نطلبوا لينا. Alors شنو عطاونا pardon عطاونا donc on prend x égale à y égale à 1. D'accord. Donc on va poser, on pose يعني إلا درنا l'image de 1 نلقاو ديك f de 1 donc on pose c petit c ou f de 1. f de 1 bien sûr il est strictement positif car f a valeur dans R plus étoile. D'accord. Donc avec x égale à y égale à 1 donc il a عوضنا شنو غنلقاو غنلقاو 2 fois c égale à 1 sur c. D'accord. Ceci implique que c كتساوي هي 1 sur racine de 2. D'accord. Maintenant avec y égale à 1 pardon majuscule donc parce que j'ai commencé une nouvelle idée il a dit y égale à 1 donc غادي نلقاو f de x ça fait plus f de 1 les petits c égale à quoi égale à 1 sur f de x. Voilà. donc في هذه الحالة هذه دونك شنو غادي نلقاو بأن f de x le tout au carré plus c fois f de x moins 1 égale à 0. اتفقنا. إلا درنا دلتا اش غادي نلقاو اعتبرنا مثلا grand f on va poser alors on pose مثلا غادي نبوزيو grand x هي petite f de x donc غادي نلقاو grand x carré moins c plus c fois grand x moins 1 égale à 0. في هاد الحالة غادي نديرو دلتا دونك إلا درنا دلتا اش غادي نلقاو c au carré plus 4 fois 1 fois plus 4 on va dire il est strictement positif. D'accord. Donc غادي يكون عندنا deux solutions يكون عندنا grand x égale moins c plus racine de c carré plus 4 sur 2 allez
C'est bon? Ou bien h grand x égale moins c moins racine de c carré plus 4 sur 2. Alors, la solution à éliminer. Pourquoi? Parce qu'il est négatif strictement. Alors, on va prendre Hadi. Hadi, il est OK. علاش؟ لأن لاحظوا معايا هاد c carré plus 4 elle est supérieure strictement à c carré. Donc il a درنا racine غادي تكون هنا racine هادي هي c. Donc هاد moins c plus هاد la racine il est strictement positif. Donc c'est une solution qui est admissible. D'accord? Voilà. Donc في هاد الحالة هادي كنستنتجو بأن عندنا une alors cette équation هاد l'équation هادي possède une unique racine positive pardon. D'accord? وكنعرفو حنا بأن U égale C إلا وضعنا pardon إلا وضعنا إلا خدينا F de 1 تبقى معايا هكاك فهاد l'équation هادي إلا خدينا F de 1 لقيناها القبيلة هي شحال؟ لقيناها هي 1 sur racine de 2. Alors إلا رفعنا au carré وزدنا هنايا donc C fois F de 1 moins 1 شحال تعطينا؟ هادي هي 2 fois F de 1 au carré صافي moins 1. Il y a 2 fois 1 sur 2 moins 1 et il y a 0. إذا كنلاحظوا بأن هاد لا فونكسيون هادي هاد l'équation تبقى معايا مزيان الله يرضي عليك. l'équation f de x le tout au carré plus c fois f de x moins 1 égale à 0 malade من جهة d'une part عندها admet une seule solution positive من جهة أخرى admet f de 1 comme solution. Ça fait. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, quel que soit x strictement positif, f de x ما غتكون إلا هي f de 1. Ça fait. Voilà. Ceci équivalent à dire que f غتكون une fonction est constante. Une fonction qui est constante avec la valeur d'IA, il y a la valeur de 1, il y a l'image de 1, il y a 1 sur racine de 2. C'est bon? Donc la réponse d'IA du 24. Alors, donc, F d'IA 2025, on va retrouver il a dit 1 sur racine de 2. Donc c'est la réponse D. Voilà. C'est la réponse D. Il y a la réponse صحيحة. On continue la question 25. Q25, je peux trouver les noms. On considère le nombre à 4 chiffres, les rois 2600 .
2652. 2650. D'accord? Là, Munjia, qui possède la propriété suivante. Chaque paire du chiffre consécutif forme un multiple de 13. D'accord. يعني إلا خدينا مثلا 26 خدينا 65 خدينا 52 نلقاوهم كلهم هادو دي multiples de 13. D'accord. Alors نطلب منا هو نقلبو على un nombre n اللي يكون فيه de 2025 chiffres qui satisfait, il commence par le nombre 9, donc on dit le nombre 9 ou le Alors il commence par 9, commence par le chiffre 9. Alors on a toute paire de chiffres consécutifs constitue un multiple de 13. Et il a une propriété, on se met de la propriété P. On voulait vérifier la propriété P. Ça fait TP. Donc elle note les conditions. Voilà. Alors, نطلب d'abord quel est le dernier chiffre de n. شنو هو le dernier chiffre de n. Donc هنا غادي نديرو واحد القضيه faut transformer هاد la condition اللي عطانا en un graphe اللي هو كيكون un graphe orienté. alors نبداو اول حاجه نبداو بالفكره الاولى. شكون هما لي مولتيبل de 13 à deux chiffres نحطهم بيضا كامل. يعني هذا هو البيت، هذا هو يعني لا كلي ديال لا ريبونس باش نعرفو بعدا باش غادي نخدمو حنايا. الوغ لي مولتيبل شكون هما؟ كاينه 13 وكاينه 26 وكاينه 39 هادو اللي عطاونا، وكاينه 52 كاينه 65 78 finalement 13 fois d'ailleurs maintenant voilà 91. donc là bien sûr هنا كنبقاو نزيدو 13 ولا كنديرو la table de multiplication de 13. voilà هادو هما les deux chiffres les nombres à deux chiffres les هما multiples de 13. donc qu'est-ce qu'on constate? On constate donc à partir du chiffre 9. donc il a imposé بأن le chiffre الأولاني غيكون 9. شنو هو le chiffre اللي خصو يكون من بعد منه؟ هو 1 باش تكون عندنا 91. ensuite 1 تكون عندنا 3 باش تكون عندنا 13. et ensuite مورا 3 اش غيكون 39 يعني خص يكون عندنا 9. après 9 ناخدو معايا 1 3 عاوتاني من جديد etc. c'est bon. donc le chiffre il a imposé يبدا ب 9 ويريسبكتي la propriété P يعني chaque deux paires كتعطينا un multiple de 13. donc دائما غادي نلقاو هاد لا سيري هادي 9 1 3 9 1 3 9 1 3 صافي. donc c'est un cycle de longueur 3. هنا غادي نعتبر مثلا le numéro 1 وهادي le numéro 2 وهادي numéro 3. c'est bon. donc هنايا بالنسبه ل 9 هنايا donc n égale à 4 لاحظوا معايا n égale à 4 راه بحالو بحال la position n égale à 1. de même n égale à 5 راه بحالو بحال n égale à 2 ولا n égale à 6 بحالو بحال n égale à 3.
Oui. Donc le chiffre, la position ديالو إلا كانت le reste de division ديالها par 3 ou 1 ولا 2 donc كنرجعو ل 1 ou 2 إلا كان le chiffre multiple de 3 donc يكون هو نيت la position n égale à 3 alors حنايا بغينا là donc بغينا le 2025e chiffre في هاد الحالة شنو غادي يكون في هاد الحالة كنلاحظو أن 2025 هذا le reste de division ديالو par 3 est 0 يعني هذا c'est un multiple de 3 ها هي la somme ديال les chiffres 5 7 8 9 donc هذا c'est un multiple de 3 donc le chiffre اللي غيكون في n égale 2025 voici le même chiffre اللي غيكون في n égale à 3 اللي هو شحال donc اللي هو 3 voilà et finalement donc غادي نقولو حنايا le 2025e chiffre répond égale 3 donc la bonne réponse c'est la réponse B c'est la réponse correcte il y a la réponse B c'est 3 voilà هذا كان 2025 ندوزو دابا ل 2026 pardon ندوزو دابا ل Q26 la question 26 alors شنو عندنا في la question Q26 considère le rectangle ci-contre partagé en 5 régions 1, 2, 3, 4, 5 chaque région doit être coloriée d'une couleur unique alors, choisie parmi rouges maintenant donc le rectangle un rectangle donc نقدروا مثلا نسميو هاد الريكتونغل هادو A B C D E ولا نيميروطيوهم ماشي مشكل alors chaque région doit être coloriée d'une couleur choisie parmi rouge, orange, jaune, bleu, vert de telle sorte que deux régions ayant un côté commun soient de couleurs différentes. On peut utiliser la même couleur pour des régions qui ne se touchent pas par un côté. D'accord. Avec Q26. Alors combien de colorations distinctes sont possibles? Je nomme les nombres de colorations distinctes sont possibles. Alors, la première des choses, les radins dire. Il y a غادي نحاول انني ندير donc alors اول حاجه غادي نحاول ندير واحد لو شيما فوالا غادي نقسم لو ريكتونغل هذا en 5 rectangles سي بون غادي نسمي هاد نسمي هادي A نسمي هذا B نسمي هذا D نسمي هذا C ونسمي هذا E alors on va prendre le rectangle الأولاني هذا اللي في central inférieur هذا غادي ندير له واحد الكولور هنايا باش bon alors pour C alors شحال من شوط غيكون عندك 5 ديال لي شوا bien sûr 5 ديال لي كولور اللي عندك هما لي شوا rouge orange jaune bleu donc rouge orange jaune bleu et vert moi les choix اللي عندي ensuite
إلا اختاريت مثلا سي اون كولور بالنسبة ل أ شحال من كولور غيبقى لها 4 شوا لأنهما متشاركين معها في هاد الكوتي بيان سور. و لو بي غيبقى لها 3 شوا لأن لو بي مع أ مشاركين و بي مع سي مشاركين دونك غيبقى لها 3 شوا. car B touche A ou touche C. هذا من جهة. La région T. Alors T, il touche A et C. La région T touche A et C. ولكن ne touche pas B. Donc حتى هي غيكون عندها 3 شوا. معندناش مشكل واخا يتعاود لا كولور في T مع B. معندناش مشكل. La région E, il touche B et C. La région E touche B et C, donc حتى هي غيكون عندها 3 شوا. D'accord. Voilà. Ainsi, شنو هما لي شوا اللي غيكونوا عندك توتال؟ دونك يكون عندنا 5 fois 4 fois 3 fois 3 fois 3 اللي هي égale 540. Voilà. Donc la réponse D, c'est 540. Il y a la bonne réponse. Voilà. On passe maintenant à la question suivante, la question 27. Question 27. Dans un repère, dont le repère cartésien ci-contre. Alors, je le maintenant. Ci-contre un carré L en hauteur a un côté posé sur l'axe des ordonnées. Tandis qu'un carré R en bas a un côté posé sur l'axe des abscisses. D'accord. Bien. Alors, نديرو واحد الشيما. يكون عندنا واحد الرباع كارتيزيان، هذا الأول، هذا الثاني، هذا. ايوا. passer. Voilà. C'est bon. Wesh. D'accord. Ensuite, il y a dans le triangle là. Doucement. Dans la partie. Ouais, dans la partie. Ouais, dans la partie. D'accord. Ouais, dans la partie. باش يكون عندنا جوج ديال لي كاري. سي بون صافي. دونك عندنا ال وعندنا ار. وهنا هي 2 وهنا هي 3. وهذا لاكس دي زيكغيك ولا لاكس دي زيكس. هنا عندنا لوريجين. صافي. وهادي سي ال بيان سور. Bien. Un sommet de chacun de ces carrés se trouve sur la droite. Droite d'équation x sur 2 plus y sur 3 égale à 1. Donc il y a de la droite, c'est-à-dire en rouge. D'accord. نطلب H, alors Q27, je crois la question. Alors, quelle est la longueur du côté du carré L? Alors, je n'ai la longueur du côté du carré L. D'accord. Alors, on va noter, notons, petit L,
هو le côté de grand R. Bien sûr, R هو le côté ديال grand R. Alors, le sommet ديالهم هنايا. Leur sommet commun, sommet اللي عندهم هاد البوان هذا. Les coordonnées ديالو شنو هما؟ les coordonnées ديالو غيكونوا هما هادوك L و R. Tout simplement, d'accord. On a la même longueur, donc ou les sommets placés sur la droite, les sommets, les deux sommets, le sommet le sommet الثاني. Donc هذا غيكون هو L plus R وهذا غيكون هو L plus R. D'accord. Donc لقينا donc هاد les trois points, trois sommets هنايا. واضحة؟ علاش؟ لأن هنايا غتكون عندنا L وهنا تكون L plus R. وهنايا غادي الارتفاع هذا غادي يكون هو R وهنايا غادي يكون L plus R. دونك نتأكدو سي صا L plus R وهنايا L R وهنايا L plus 1 R R. سي بون. داكوغ. هاد لي بوان هادو اللي غادي ندور عليهم دابا بلو جون هادو كينتميو لديك لا دغوات اللي نعاود نكتب ليكواسيون ديالها اللي هي دونك لا دغوات تي نسميها تي اكس سور 2 بلس y سور 3 إيكال 1. دونك كيفيريفيو. وبالتالي غادي نعوض لي كوردوني ديالو بالنسبة للبوان الأول. دونك غتكون L sur 2 plus L plus R sur 3 إيكال 1. هذا بالنسبة لهاد البوان. بالنسبة للبوان الثاني يكون عندنا L plus R sur 2 plus R sur 3 إيكال 1. صافي. غادي نضربو في 6 باش نبسطو هادشي كامل. غتكون عندنا 5L plus 2R إيكال 6. وغتكون عندنا 3L plus 5R 5R égale 6. Voilà, donc غادي نحلو واحد ليغما واحد السيستيم اون اللي دونك غادي يكون عندنا 5L plus 2R égale 6 ويكون عندنا 3L plus 5R égale 6. D'accord. Donc غادي نديرو لا ميثود دو ديتيرمينون دونك مديالوش يكون 5 3 جوج 5 غتكون 25 moins 6 25 moins 6 هي 19. صافي. دونك لا سوليسيون الأولى بالنسبة لينا L غادي يكون لنا سور 19 غيكون عندنا واحد لو ديتيرمينون غادي نغطي هذا وغادي نبداو. غادي تكون عندنا 6 تكون دونك بونس 6 2 5. صافي. دونك 5 fois 6 هي 30 30 moins 12 هي 18 sur 19. دونك الحل الأول بوغ R غادي يكون عندنا العكس. دونك غادي تكون عندنا 5 3 6 6 وهنا غتكون 19. هي 30 moins 18 30 moins 18 هي 12 sur 19. فوالا. ولكن هما شنو طلبو لينا كيلي لا لونغور دو كوتي دو كوتي. لا لونغور دو كوتي هو 18 على 19 باردون. Donc c'est la réponse E. La réponse E et il y a 18 sur 19. C'est-à-dire la bonne réponse. Ça fait. Et alors, parce que Q28.
Q28. Soit M appartient, défini sur un intervalle I, choisis un ordre pour que F soit bijective. Bien. Alors la courbe de F-1 coupe la droite Y égale à 12 moins X, on a un point d'ordonnée 10. Voilà. Le problème, on va calculer une image, je pense, oui. C'est F de M plus 4. D'accord. Alors, tu peux mettre je rajoute là. La méthode, donc c'est facile. L'astuce est H. L'astuce est ça n'a pas c'est là. Alors, sur la courbe d'F-1, le point AB, je vais le point AB. Le point AB, je vais tout simplement un F de B que c'est oui. Je vais regarder un peu là. Tu peux meilleur. Alors, le point de la droite d'ordonnée 10 a pour abscisse 2. D'accord? Alors, on coupe au point d'abscisse la fonction f-1, la fonction f-1 coupe, bien sûr, la fonction, la courbe, là. La courbe la droite, d, y égale à 12 moins x, fin au point d'ordonnée 10. Même la d'ordonnée 10, il y a atteint que l'ordonnée d'ILA. Il y a atteint que y. Ceci implique l'abscisse d'ILA, donc son abscisse, il y a 10 égale 12 moins x. On a au droit de l'ordonnée, fait y. Donc ceci implique que x, parce qu'on y a 2. Voilà. Donc le point, les coordonnées diablo de 10 appartient à la courbe CF-1. Donc elle dit le résultat de de 10 appartient à CF-1. Donc ceci signifie quoi? Signifie bien la première remarque que j'ai dit, elle dit f de 10 تكون هي 2. Non. Et on joue en هنايا. Donc ça veut dire la racine ديال 10 moins 2 racine, pardon, de 10m moins 1, ça veut dire 2. Alors j'ai مرفع au carré, donc غادي تبقى لينا donc إلا رفعنا au carré شحال تبقى 10 moins 2 racine 10m moins 1 égale à 4. Ça y est. Donc racine de 10m moins 1 شحال تساوي لينا. Donc يدينا 10 اللي تبقى moins 6, donc غادي égale à 3. Donc 10m moins 1 غتكون هي 9. Et bien sûr m égale à 1. Voilà. Alors, je n'ai l'image de m plus 4. C'est tout simplement f de 5. Et il y a la racine de 5 moins 2 racine de 4. La splashie, donc il y a 2 fois 2, il y a 4. 5 moins 4, il y a 1. Donc racine de 1, voilà. Voilà. Donc la réponse correcte, c'est la réponse D. Donc ça veut dire f de m plus 4, c'est combien? C'est 1. Voilà. On passe à l'avant-dernière question, les Q29. Alors, la fonction est strictement croissante, décroissante pardon, sur R-1. L'ensemble des réels négatifs, R-1 bien. On sait que dans on a
Alors je montre le 9Q et 29. Combien de valeurs entières M satisfont cette inégalité? D'accord. Alors, ضروري خصنا نعقلو على دونك لا كونديسيون ديال لو دومين قبل ما نشوفو لا مونوتوني ديال اف هنايا. دونك هنا راه ممكن يجي شي واحد يجي ويخدم ديريكتومون بهاد ستريكتومون ديكروسون، ولكن اتونسيون خص يكون هادشي يكون فالابل حسب لو دومين. Alors, تبعو معايا كيفاش غادي ندير هاد لا كيستيون. Alors, comme un f est décroissante, strictement décroissante. D'accord. Donc, je trouve que c'est d'ailleurs. Je vais là m au carré moins m moins 5. J'arriverai pour tous les supérieurs strictement à moins 3 plus 2m moins m au carré. D'accord. C'est bon. Parce qu'on a f de grand A inférieur au moins 2b. F strictement décroissante. D'accord. Donc, faites là, donc, dire qu'on implique que A est supérieur strictement à d'une part. Donc, ceci équivalent à dire quoi? Je mets les donc on a deuxième carré, moins troisième, moins 2, supérieur strictement 0. Ceci équivalent à dire que, alors, on a 2 est une solution, donc on peut factoriser par m moins 2. Ça fait. Donc, regardez. On a 2, avec le 1, moins 2, qui est out, 2, facteur de m moins 2, facteur de quoi? Alors, m. هنايا donc شنو هو le nombre اللي نضربو في 2 في moins 2 باش تعطيني moins 2. Alors, 2 moins 2, c'est combien? 2 moins 2, c'est moins 4. Moins 4. Donc, on en a plus 1 sur 2, plus 1 demi. D'accord. وهذا خصو يكون supérieur strictement 0. نتوما تقدروا ديروا دلتا باش تلقاو الحلول، ولكن je l'ai trouvé directement. Alors, فوقاش كيكون هذا strictement positif, ceci équivalent à dire que quoi? Que soit m إما كيكون inférieur من moins 1 sur 2, ou bien m يكون كبر من 2 strictement. هما الحالتين اللي كيكون فيهم هذا positif. يعني en dehors des racines كيكون le signe positif strictement. Mais attention, في هاد الحالة هادي وخص يكون عندنا et aussi attention هاد m carré moins m moins 5 وهذاك moins 3 plus 2m moins m carré هادوك جوج كيخصو يكونو strictement négatifs car le domaine de définition de la fonction f c'est R moins. Donc, bien sûr, il est inférieur ou égal à 0, pardon. Donc, moi, je suis les temps. D'accord. Alors, الثاني هذا لاحظوا معايا كيفاش غادي ندير ليه. donc moins m carré plus 2m moins 3 غنعمل بواحد الموان ولا غادي نكتبو سو فورم ديال canonique ديالو هي moins facteur de m moins 1 au carré plus 2 وهذا qui est inférieur à 0 strictement. Donc la relation هذه elle est toujours vérifiée. C'est bon. Donc هذه تجي pas vérifier. قالت لنا هذا الاولاني قال لنا هذا الاولاني هذا غيكون خص يكون m carré moins m moins 5 inférieur ou égal à 0. Alors شكون هما لي زونتيي m اللي كيحققوا لنا هاد لا فالور هادي تكون نيجاتيف.
Alors, il a بدينا ب M مثلا. alors باش يكون هذا strictement يكون هذا négatif. attention نديرو دلتا تعطينا شحال هي 1 كتكون 1 moins 4 au carré plus 4 fois 25 plus 20 هي 21. donc غادي تعطينا M1 est égal 1 plus racine de 21 sur 2 وتعطينا M2 هي شحال هي 1 moins racine de 21 sur 2. هذا دونك شحال تقريبا racine 21. racine 21 ça va donner combien à peu près ça va donner donc c'est 4,4 donc c'est 5 sur 2. voilà donc هذا شحال غيكون تقريبا هذا غادي يكون صار مفترض هذا صار ب5 plus 1 c'est donc elle est inférieure strictement à 3. Voilà. هذا 5 c'est 6 sur 2 وهذا نقولو كبر من 5 كبر من moins 5 moins 5 plus 1 هي moins 4 donc هذا غيكون كبر من moins 2. donc on cherche les entiers naturels m compris entre moins 2 et 3 strictement اللي كيحققوا لينا هاد العلاقة. donc غادي نبداو ب moins 1 وغادي نبداو غادي نكملو ب 0 1 et 2 ونشوفو شكون. alors هادو كاملين بيان سور هادو كاملين راهي فيريفي لأن كلهم صورين صغر من 3 وصغر من moins 1. d'accord voilà donc هاد la condition الثانية هذه عطاتنا هاد لي فالور. دابا شنو بقات لينا دو زوتر كونديسيون اولا هاد لا كونديسيون هادي خص يكون اما ام صغر من moins 1 sur 2 ولا ام يكون كبر من 2. داكوغ دونك عندنا كونديسيون 1 وعندنا كونديسيون 2 وعندنا كونديسيون 3. كونديسيون 3 قلنا توجور فيريفي. دابا بقات لينا 1 هادي كونديسيون 2 هادي بقات لينا كونديسيون 1. شنو غيبقى لينا شوفوا معايا ام كبر قطعا من جوج دونك شنو ou bien اما ام صغر من moins 1 sur 2 وشكون هو اللي صغر من moins 1 sur 2 كاين moins 1 0 1 و 2 ما كيحققوش الاولى هادشي كامل ما كيحققش الثانيه. دونك شنو غيبقى لينا دونك le seul m qui reste هو شحال هو moins 1. إذا إلا رجعنا لا كيسيون المطلوب منا c'est la question que 29. alors combien de valeurs entières m satisfont cette inégalité. donc غيكونوا une valeur entière اللي هي la réponse A. donc c'est la réponse A, une valeur, une seule valeur, une valeur unique اللي هي بالضبط m égale à 1. donc c'est la réponse. alors نوصلوا دابا ل Q30 la dernière question. alors Q30 اش كتقول لنا Q30 عندنا واحد système on note E de x, la partie entière de x, c'est-à-dire le plus grand entier inférieur ou égal à x, soit k appartenant à n, et on considère la fonction suivante. Si E de x est impair, on suppose que f est continu au point x égale à n, x égale à moins n. Quelle affirmation concernant l'entier n est correcte? Voilà. alors عندنا واحد القضية ديما خصنا ننتبهوا ليها. un entier il faut traiter séparément la valeur, limite à gauche et limite à droite. donc la parité de E de x change
Alors, change bien sûr en traversant l'entier. Alors, أول حاجة, on va étudier la continuité en un entier M. طبعا نشوفوا احنا la continuité en un entier quelconque M. Alors, si M est pair, bien sûr ناخذ واحد l'entier M. Si M est pair, alors je n'aurai dû prendre là. Alors f de M, je vais تساوي la valeur absolue de M moins la partie entière de moins M. D'accord? On va dire il y a donc c'est la valeur absolue de 2 fois M. علاش؟ لأن moins M, bien sûr la partie entière de moins M est moins M, car moins M est un entier, il appartient à Z. Il est un entier, la partie entière ديالو هو lui-même. Donc تبقى لينا لداخل M plus M هي 2M. Ça fait? D'accord. Alors, à droite de M, là à droite, ديال le point M. On sait que la partie entière de X égale à M. Bien. لأن ملي كنقولو à droite de M, ça veut dire حنا خدامين X est supérieur ou égal à petit m. Bien sûr, dans un voisinage, on peut le situer les deux cas. D'accord. La partie entière de X, il y a M, et la partie entière de moins X, j'ai dit quoi? Donc là, dans ma est équivalent à dire que moins M moins 1 inférieur sectoriellement, donc moins X, on est moins M. Je n'ai la partie entière de moins X, il y a moins M moins 1. C'est moins M moins 1. D'accord. Et donc, la limite, je n'ai la limite à droite. La limite quand X tend vers à droite de M, c'est-à-dire X tend vers M plus de F de X. Je vais ça, oui, dit. Normalement. Tout simplement, que ça, oui, donc c'est la valeur absolue d'IL 2M plus 1. D'accord? Si là, je mets là X, donc M, pardon, M plus la valeur absolue, peut-être non. Donc là, je l'ai maintenant X moins la partie entière de moins X. On a M, donc M moins la partie entière de moins X, il y a moins M moins 1 plus 1. Pardon, moins M plus 1, il y a M plus 1 plus 1. C'est bon? هذا il est fixe, بيكون moins M moins 1, وهذا il va tendre vers M. هذا X tend vers M. هذه le résultat الأول. ولكن لاحظوا معايا هاد لا فالور هادي ديال X tend vers M هادي تخالف لا فالور ابسولو ديال 2M. هاد لا فالور ابسولو اللي لقيناها هنا. C'est-à-dire que donc on n'a pas la continuité. Maintenant, la continuité. لأن هذه كتخالف 2M, ça veut dire كتخالف FM. C'est-à-dire كتخالف F2. اسمنا في اللغة. Donc la limite à droite ما عطاتناش، دونك ما كايناش لا كونتينيتي. دابا هذا في الحالة ديال، لاحظوا معايا الحالة الأولى اللي خديناها ديال سي ام بير. دابا غادي ناخدو الحالة ديال سي ام est un pair. نشوفو شنو بيوقع. Alors la valeur
la limite à droite, donc on va donner f, pardon, f de m, donc il y a la valeur absolue, il y a m moins em plus k, et il y a 0 plus k, et il y a k. هذا كيساوي m parce que m est un entier. ولا درنا limite quand x tend vers m plus ديال f de x, غنلاحظوا هنايا دونك انا عطينا هي m، وشنو هي لا بارتي اونتيير ديال x هي m، دونك حتى هي بتعطينا k. هذه لا ليميت ا droite. La limite à gauche x tend vers m moins 1. Je le répète, la partie entière, parce que x on travaille à gauche et x réconcilie avec m. On peut le rendre et on peut m moins 1 ou m. Donc la partie entière d'ILO est m moins 1 jusqu'à, voilà, donc et il y a donc k plus 1. D'accord. Alors, directement la valeur, quelqu'un à gauche, vers, non, 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 pardon, pardon. Alors, cette الحالة ديال هنا، cette الحالة، alors p de x bien sûr يكون هو m moins 1، ولكن كي خدامين حنا ب n impair، دونك هادي غادي تكون impair صافي. دونك حنا on va situer في le premier cas، دونك هادي غادي تعطينا هي شحال، هي لا فالور ابسولو ديال x موان، غادي نخدمو بلا ليميت 8، هي la limite quand x tend vers m moins, pardon, de quoi? De la valeur absolue de x moins e de moins x. D'accord? La partie entière x est compris entre moins 1 et m. Et moins x ça dépend compris entre moins m et moins m plus 1. Donc la partie entière de moins x il y a moins m. Donc à dire il y a la valeur absolue de m plus m. Il y a deux fois la valeur absolue de m. D'accord? Voilà. Alors, je connais dans la continuité de cette حالة، خاص يكون عندنا هاد لا ليميت هادي، خاصها تساوي لنا هاد لا ليميت. C'est-à-dire donc là en gros la continuité, donc la continuité équivalent à dire quoi, que k ça tservira deux fois la valeur absolue de m. D'accord. Alors pour m, il a quand m égale à n et m égale à moins n، هاد لا كونديسيون هادي شنو كتولي؟ كتولي بان k كتساوي 2 fois n. Voilà. Oh, elle est compatible aussi, donc toujours, elle est compatible exactement lorsque n sera impair. Donc la réponse Q30 quelle affirmation concerne l'entier naturel, l'entier n est correct. N pair, n impair. Voilà. Attendons la continuité, mais on admet qu'il est continu, non? Oui, on suppose que f est continu au point
x égale x égale. Donc maintenant la continuité, voilà. Alors donc fait la continuité, attention, la continuité, il a qu'un m impair. Alors m impair, يعني خص يكون هاد n و moins n يكونوا impair بجوجهم. Voilà. Donc la réponse c'est la réponse B. Donc خص يكون n est impair. Voilà. باش تكون عندنا la continuité est impaire. باش تكون عندنا la continuité في هاد les deux points. في لو كاد ديال m pair ما لقيناش la continuité. ما لقيناش la continuité à droite, donc c'est bon. ما لقيناش la continuité. ولكن si m est pair, impair, لقينا la continuité. Donc la continuité خصها تكون k égale à 2 fois la valeur absolue de m, avec la valeur absolue de m غيكون باش خصو يكون impair. وهنا le n هو اللي كيجو le rôle de la valeur absolue de n ou la valeur absolue de m, bien sûr. Donc n خصها تكون impair. Bon voilà, نشكركم على المتابعة. ميرسي بوكو. جيسبر تكونوا استفدتوا. إلا عندكم شي كيستيون طرحوها نستافدو كاملين. ميرسي، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر. très bientôt.